नंबर 46। हकम हजरात नोट कर लें, मुसाहिम नंबर 46। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर हकम नंबर 50 आ जाए। रहमानिर्रहीम। हकम नंबर 50। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. वइदा सअलक इबादी दोबारा पढ़ो। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. बस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ولقد استهزئ برسل من قبلك. सोच कर पढ़िए, सोच कर पढ़िए। सूरत ख़त्म हो गई, नई सूरत शुरू हो रही है। उसके ऊपर से पूछता हूँ, आपको मौका देता हूँ।
खालिदीन फीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين बस कीजिए। आपका तीसरा सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ولو فتحنا عليه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون बस आपने अभी दूसरे सवाल में एक सूरत शुरू की तौसीमीम। आपने कौन सा मद किया यहाँ पे? सीन में मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगा इसलिए कि हर्फ मद के बाद जज्म हुए इस मद को 3 या 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। वाद का मखरज बतला सकते हैं? जबान की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ से वाद निकलता है। जाइए। मुसाहिम नंबर 50